ओडिशा सरकार द्वारा आरंभ करा सुभद्रा योजना माध्यम योग्य महिला मानू वार्षिक 10,000 टंकार दुईटी किस्ती में 5,000 टंका मिलबार व्यवस्था रही है। जदि आपण जड़े नुआ हिताधिकारी लिस्ट आसी जाइए आपण को मिल सुभद्रा टंका 10,000 यही राखी पूर्णिम। चलतु जानिबा कहा को मिल राखी पूर्णिम 10,000 टंका से लिस्ट रे केउ मानकर नाम अच्छी। ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम लिस्ट चेक करने पद्धति आपण माने जानी रखंतु। प्रथमे वेबसाइट को जातु। सर्वप्रथमे निज मोबाइल किंबा कंप्यूटर ऑफिशियल पोर्टल subhadra.odisha.government.in को खोलंतु। बेनिफिशियरी लिस्ट विकल्प बाछंतु। होम पेज रे थिबा बेनिफिशियरी लिस्ट विकल्प उपरे क्लिक करंतु। निज जिला और ब्लॉक चयन करंतु। डिस्ट्रिक्ट बाछंतु। ब्लॉक निजर चयन करंतु। जीपी बा वार्ड आपणकर चयन करंतु। व्यू बा सर्च उपरे क्लिक करंतु। समस्त सूचना दबा परे व्यू बटन दबांतु। आपणकर पंचायत वार्डर संपूर्ण सुभद्रा योजना लिस्ट पीडीएफ आकार रे सामना को आसीबो। आपणकर निज स्टाटस चेक करंतु। टंका न आसिले कौन करेंगे? डीबीटी और आधार सीडिंग चेक करंतु। आपणको बैंक अकाउंट सहित आधार लिंक अच्छी कि नहीं निश्चिंत करंतु। जदि आपणको तालिका रे नाम पाउ नाहंती तेबे निकटस्थ मो सेवा केंद्र को जाई एप्लिकेशन आईडी दे स्टाटस चेक करंतु। आपणकर किछि असुविधा थिले सरकारी हेल्पलाइन नंबर 145 रे कॉल करी सहायता नै परिबे। टंका सीधा सड़क डीबीटी बा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम रे आपणको आधार सहित संयोग थिबा बैंक अकाउंट को जाए। सुभद्रा योजना टंका केउ खाता बा केउ अकाउंट को आसीबो? सुभद्रा योजनार टंका पाइबा पई सरकार डीबीटी बा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया व्यवहार करुछंती। आपणकर केउ अकाउंट को टंका जीवो किंबा एपरी आपण किपरि करिवे जांच ताहार संपूर्ण विवरण आमे देई दउछु। टंका केउ अकाउंट को आसीबो? आधार सहित संयुक्त आधार लिंक अकाउंट टंका आपण को आवेदन समय देथिबा अकाउंट बाद जेउ बैंक अकाउंट सह आपण आधार कार्ड डीबीटी बा एनपीसीआई सीडिंग होइथिबो सेही अकाउंट को सीधा सड़क जीवो। आपणकर एक्टिव अकाउंट को जीवो। अकाउंट चालू बा एक्टिव थिबा दरकार। बहु दिनरु लेन देन होई नथिले आपणकर टंका जमा हबार समस्या हबो। सिंगल अकाउंट हिताधिकारी को निज नाम रे सिंगल अकाउंट थिबा दरकार। जदि आपणकर जॉइंट अकाउंट अछि ताहले आपण को टंका आसीबारे असुविधा होई पारे। आपणकर केउ अकाउंट रे टंका आसीबो किपरि चेक करिवे? आपणकर केउ बैंक अकाउंट आधार एवं एनपीसीआई बा डीबीटी सह लिंक अछि ताहा मोबाइल रे चेक करिबा पई तळे जिया जायथिबा पदक्षेप को अनुसरण करंतु। यूआईडीएआई आधार वेबसाइट माध्यम यूआईडीएआई रो ऑफिशियल वेबसाइट को जानतु। myaadhar.uidai.government.in को जानतु। लॉगिन ऊपर क्लिक करी आपणकर आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर को आसीथिबा ओटीपी देई लॉगिन करंतु। बैंक सीडिंग स्टेटस विकल्प ऊपर क्लिक करंतु। सेठारे आपणकर केउ बैंक अकाउंट लिंक अछि जेपरि कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओडिशा ग्रामीण बैंक इत्यादि। सेथिरे एक्टिव लेखा अछि कि नहीं देखाइबो। मन रखंतु सेठारे जेउ बैंक रो नाम देखाइबो सुभद्रा योजनार 10,000 टंका सेही अकाउंट को ही जीवो। टंका न आसिले किंबा बैंक लिंक नथिले कोन करिवे? आपणकर समस्या जदि आधार सीडिंग होई नथिबो ताहेले आपण निज बैंक शाखा बा बैंक ब्रांच को जाई एनपीसीआई बा डीबीटी आधार सीडिंग फॉर्म पूर्ण करिबा जमा करंतु। अकाउंट बंद थिले आपण कोन करिवे? बैंक को जाई केवाईसी बा आधार पैन कार्ड दे अकाउंट को चालू रखंतु। सहज विकल्प जदि बैंक समस्या समाधान न हुए तेबे पाख इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किंबा आईपीपीआई किंबा डाकघर को जाई नुआ अकाउंट खोली से आधार सीडिंग कराई नियंतु। टंका आसीछि कि नहीं किपरि जानिबे? एसएमएस अलर्ट टंका अकाउंट को आसिले आपणकर रजिस्टर मोबाइल नंबर को बैंक तरफ एसएमएस आसीबो। सुभद्रा पोर्टल स्टेटस subhadra.odisha.government.in को जाई आपणकर आवेदन नंबर किंबा आधार नंबर दे चेक स्टेटस कले टंका केउ तारिख रे एवं केउ अकाउंट को गला ताहा देखि परिबे। कोनोसी असुविधा हेले टोल फ्री नंबर 14545 रे कॉल करी पचारि परिबे। ओडिशा सरकार को सुभद्रा योजना नियम अनुसार समस्त आवेदनकारी को तथ्य को सरकारी डाटाबेस माध्यम रे जांच करा जाउछि। केतेक निर्दिष्ट कारण और सरकारी शर्तावली अनुଯାयी केतेक महिला को यह योजनार लाभ मिलिबो नाही। एही समस्त अयोग्यता विषय रे संपूर्ण सूचना तळे दिया जायछि। काहाकू सुभद्रा टंका मिलिबो नाही? अयोग्यतार तालिका बयस सीमा बाहर थिले जे महिला माने बयस 21 वर्ष रु कम किबा 60 वर्ष रु अधिक सरकारी कटअफ तारीख अनुसार सेमानंकु एही योजना रे टंका मिलिबो नाही। अन्य सरकारी भत्ता आर्थिक सहायता पाउ नथिले जदि कोनोसी महिला अन्य कोनोसी योजना रु मासिक 1500 टंका किबा ताठारु अधिक सहायता भत्ता जेपरि कि
ଯେମିତିକି ବୃଦ୍ଧାପ୍ୟ ଭତ୍ତା ବିଧବା ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ ଆବେଦନକାରୀ ନିଜେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବାପା ପୁଅ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର PSU କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥାରେ ନିୟମିତ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆୟକର ଦେଉଥିଲେ ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ପରିବାରର ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ପରିବାରର ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜମି ବା କୃଷି ଜମିର ସୀମା ଯେଉଁ ପରିବାରର ନାମରେ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସଞ୍ଚିତ ଜମି କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଜଳସଞ୍ଚିତ ବା ନନ୍ ଇନିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୃଷି ଜମି ଥିବ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। 4 ଚକିଆ ଯାନ ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି 4 ଚକିଆ ଚାର୍ଜିଂ ପାୱାର ଚଳିତ ଗାଡ଼ି କାର୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର କମର୍ସିଆଲ ଭେହିକିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନିଜ ନାମରେ ଥାଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ି ସಮೇତ ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ଜନପ୍ରତିନିଧି MP ବା MLA ମେୟର କାଉନସିଲର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଟଙ୍କା ଅଟକିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଆସିନଥାଏ। ଆଧାର ଇନଭାଲିଡ୍ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମରେ ତାରତମ୍ୟ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର DBT ସେଡିଂ ହୋଇନଥିଲେ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଏକାଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଆଧାରରେ ଫର୍ମ ଭରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲରେ ନାମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ subhadra.odisha.government.in କୁ ଯାଇ ରିଜେକ୍ଟର କାରଣ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ NPCI ବା DBT ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଟକିଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଡାକଘର ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ DBT ଆକ୍ଟିଭ କରାନ୍ତୁ। ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ବା ଗ୍ରେଭିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14545ରେ କଲ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପାୟ ସହଜ ଉପାୟ ଜଣାଇଦେବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କାର 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 10,000 ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହାକୁ ମିଳିବ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 10,000 ଟଙ୍କା। ସେ ଲିଷ୍ଟରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲ subhadra.odisha.government.in କୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ। ହୋମ୍ ପେଜରେ ଥିବା ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ। ବ୍ଲକ ନିଜର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଜିପି ବା ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଭିଉ ବା ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଭିଉ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟ PDF ଆକାରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ନ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ? DBT ଓ ଆଧାର ସିଡିଂ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତାଲିକାରେ ନାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ID ଦେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14545ରେ କଲ୍ କରି ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ DBT ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୋଗ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କେଉଁ ଖାତା ବା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର DBT ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ କିମ୍ବା ଏପରି ଆପଣ କିପରି କରିବେ ଯାଞ୍ଚ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଟଙ୍କା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ? ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଦ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ DBT ବା NPCI ସିଡିଂ ହୋଇଥିବ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲୁ ବା ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ଦରକାର। ବହୁ ଦିନରୁ ଲେଣଦେଣ ହୋଇନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଜମା ହେବାର ସମସ୍ୟା ହେବ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଏବଂ NPCI ବା DBT ସହ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତାହା ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।
UIDAI आधार वेबसाइट माध्यम UIDAI रो ऑफिशियल वेबसाइट को जातु myAadhar.uidi.government.in को जातु लॉगिन ऊपर क्लिक करी आपनकर आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर को आसीथिबा OTP देई लॉगिन करंतु। बैंक सीडिंग स्टेटस विकल्प ऊपर क्लिक करंतु। सेठारे आपनकर केउ बैंक अकाउंट लिंक अछि जेपरि कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओडिशा ग्रामीण बैंक इत्यादि सेतिरे एक्टिव लेखा अछि कि नाही देखाइबो। मन रखंतु सेठारे जेउ बैंक रो नाम देखाइबो सुभद्रा योजनार 10,000 टंका सेही अकाउंट को ही जीवो। टंका न आसिले किंबा बैंक लिंक नथिले कोन करिवे। आपनकर समस्या जदि आधार सीडिंग होई नथिबो ताहेले आपण निज बैंक शाखा बा बैंक ब्रांच को जाई NPCI बा DBT आधार सीडिंग फॉर्म पूर्ण करिबा जमा करंतु। अकाउंट बंद थिले आपण कोन करिवे। बैंक को जाई KYC बा आधार पान कार्ड देई अकाउंट को चालू रखंतु। सहज विकल्प जदि बैंक समस्या समाधान न हुए तेबे पाख इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किंबा IPPI किंबा डाकघर को जाई नुआ अकाउंट खोली सेथिरे आधार सीडिंग कराइ नियंतु। टंका आसीछि कि नाही किपरि जानिबे। SMS अलर्ट टंका अकाउंट को आसिले आपनकर रजिस्टर मोबाइल नंबर को बैंक तरफ SMS आसीबो। सुभद्रा पोर्टल स्टेटस subhadra.odisha.government.in को जाई आपनकर आवेदन नंबर किंबा आधार नंबर देई चेक स्टेटस कले टंका केउ तारिख रे एवं केउ अकाउंट को होला ताहा देखि परिबे।